ঘটনা যে গোমতী ডিস্ট্রিক্ট ডিএম যেভাবে তিনি মহারাজাতে তিনি রাজ্যনি টিপিএডিসি যে সিএম তিনি সার পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়ানো যেভাবে অপমান রুই নগরিংনা তো বহুত হাসালিক ফোন পর্যন্ত রেসপন্ড ইয়াওই যেভাবে কিপলি রহমানি আবো বেল্লাক্ষেনো जों চাজাগলিয়া বেইং এ ত্রিপুরা মথানি বরি বদলङै ত্রিপুরা উইমেন ফেডারেশन जों अबनो प्रतिबाद जानांगौ दिक्कत जानांगौ जों निंदा जानांगौ जों अबनि सुव्यवस्था नायो राज्यनि सीएम माननीय चीफ सेक्रेटारि माननीय राज्यनि मुख्यमंत्री नरनि थानी तिनी अनुरोध दंनाय नर अति सत्तर अबनो व्यवस्था ग्रहण खालामदि कारण तिनी महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा शुधु त्रिपुरा मथानि चीफ सिनिया रयेल सियान ओ जागानि जे हानि बुबाग्रा बनो जे अबाहायके मालाया ओइ जे इनसाल्ट खालामनानि बनो जे किफिली रहमानि अब जों किछुते मानिनाय मालिया जों बखौ बेलेखान आगात नांखा जे अबनि सुव्यवस्थानि हांखाय जों इन फ्यूचर त्रिपुरा बेबाक जोंनि बरक जे दुख नाङै तंनाय अब जतन अंखरनाय जोंनि बुरि बदल होना आचुगि तंला जोंनि यूथ त्रिपुरा फेडरेशन जेभाबे आंदोलननि मुभमेंट जेभाबे बर अनाउंसमेंट रखा जे 96 आवर नि बिसिङाव बरनो कोनो व्यवस्था ना जाय हांखाय सारा त्रिपुरानि 8टा डिस्ट्रिक्ट न जों बनो अंक खलायनाय ताला रोनाय गोमती डिस्ट्रिक्ट रोनाय न किंतु ता सत्त्वेও अब माननीय मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर नर चीफ सेक्रेटारि नर अबनो नायनो निंथौ जोंनि महाराजानि जे अपमान दमानि अबनि जों अबनि प्रतिस्वरूप बिनि पानिशमेंट जों नायो हायसि बिनि काम दुकीर्ति जे खालामनानि बेइं ए डीएम ङै डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट ङै जिला शासक ङै हा ब खरकसा रयेल सियन याखबा महाराजा न याखबा टीटीएडीसी नि सीएम न मालाया खाय रखमामानि अब बेलेखन नेकर जनकतन अबनो उल्लेख खालायो बिनि सार्भिस बुगो एन्टिरुय बनो राज्यनि फातार रखना निंथु हाय आं नरनिथानि हामबायाफोर दै ताबो जोंनि बिसकाङाव हाय अकंनो न जोंनि प्रेसिडेंट मैडम बनरनो ब्रीफ लिटाबो सायखनारनाय हामबाय जोंनि मीडिया ताकुब जोंनो ताय तिनि जों जोंनि त्रिपुरा मथा पार्टी ऑफिस कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खायनानि नरमा रिंखा ओ प्रेस कॉन्फ्रेंस तंगो जोंनि टीडब्ल्यूएफ सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी नि चेयरपर्सन जोंनि बरम गोनां ग्रेट मैडम पवित्र भक्ति जमातिया और तंगो एडवाइजरी कमिटी नि आदमजो जोंनि मैडम गौतमी राय टीडब्ल्यूएफ सेंट्रल कमिटी नि खरकनै वाइस प्रेसिडेंट तंगो जोंनि बुको काजल देबबर्मा बुको बुदलक्ष्मी देबबर्मा जीएस तंगो खरकसा जोंनि बुको गीता देबबर्मा सेंट्रल कमिटी नि सेक्रेटारि बुको शिवानी देबबर्मा सेंट्रल कमिटी नि आदमजो जोंनि बुको पुरबी देबबर्मा कसम वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल कमिटी नि तय गुमटी डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट बुको आती जमातिया जोंनि खवाई डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट बुको बबो हायनो कसम सेंट्रल कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट बुको बिनामाला देबबर्मा ini jotono na hambaya faru belai ke खामानि को जों जोंनि त्रिपुरा हाव बबो हाई ऑफिसर आईएएस ऑफिसर कैसा गुमती डिस्ट्रिक्ट नि खरकसा डीएम डेप्यूटी मजिस्ट्रेट कलेक्टर बिनी बो समस्त एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बिनी यागो बोतालो पूरा गुमती डिस्ट्रिक्ट बिनी थानियो साधारण जनगण होइते गोबां ऑफिसर्स गोबां सीएम ईएम मिनिस्टर रखांगै मानो फोन खाइ मानो सामुं नांगै मानो एमनकि जों टीडब्ल्यूएफ रबो थांगै मानो फेबा जों 2-3 मास सिगां खानाका आरो जोंनि टीडब्ल्यूएफ नि बुखक संरक्षिनि बुरै रक गोबां सामुंगो थांका हांखाय ब ऑफिसआव फाया कल खायके कल रिसीव खाया सामुंनि बागै थांगाय सामुं जारिया साकनानिया अबाहाय रक्तम खाना गामि आमचाय रको एमन की चिनी त्रिपुरासा एलाका एडिसी एरिया वो लामा हामिया तै के हाम्मा नंगिया ठीक मते सुनाम जागिया रेगानि रां ठीक मते मानगिया अबाहाय रक इंगै दं आबो बेबाक न डीएम नि औरने होइते ब्लॉग सगुयो ब्लॉग नि होइते जिनि गामि आमचाय सगुयो
বাক্সা বাক্সা বড় রক সাইমানিয়া বিসিন জলি যাগো জুনাল সাব জুনাল জল যাগো ব্লক ন জলি যাগো মেন সগৈনানি রহন্নাই সাব হুঁকে ডিএম নি হইতেছে ব্লক সগুইও ব্লক ন হইতে জুনাল সাব জুনাল সগুই আবার রকন সাইমানিয়ানি বাগৈ তিনি সাধারণ পাবলিক রক্ষায় সাধারণ চেয়ারম্যান বিসিন চেয়ারম্যান ওখানে জলি দङ মানিয়া रेगानि रां मानिया তিনি অরতই কাহাম মানানি হানি জলি দङ ফিয়াবা তাবুক সই সই চিত্র নুকজাখা তিনি গুমতি ডিস্ট্রিক্ট নি ডিএম নি বুমুং সানানি মুসুং গিয়া বিনি কারণ বিনি বুমুং এমন খাই বিনি বুমুং বদনাম খাইকে যে বিনি হাই বুমুং তংনাই রক ফানसे বিনি বদলা বদনাम নাই বখরকসা ডিএম বিনি যে পাওয়ার বিনি যে পদ বিনি যে সামুং বব হাই খাইয়া না পাবলিক বাই বতাম উনা না বব हाय बिहेव उना नां पाब्लिक रक बाय ब आबनो सिया आबनि बागै चिनि महाराजा बखरकसा चिनि अहानि राज फैमिली नि राजा पाइथाकनि राजा ताबु तामो तिप्रासा तामो वानसा तिप्रा राज्यनि बर रक ऑल ओवर इंडिया नि बर रक से बनो मानि दं भारतबर्षनि स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाहजी बसे राजाजी हिनि बनो मामानि तिनी राज्यनि बरम गनां मुख्यमंत्री बसे हरनि 12टा फांथुन इमार्जेंसी दरकार नाखै बरक मालाय कक सालाय फन बिसि खलाय बखरकसा डीएम कायसा डिस्ट्रिक्ट न नायकल नायसि आबस बबुसक साकन बरम तरजागै तिनी हरनि 7टानि समय बिनी सरकारी आवास बिनी क्वार्टार थांबाय बबाग्रा आरनि जे पाहारा तंनाय जोंबो ससियेल मिडिया नुखा ब गोरै हिनि साका आरनो ताताल साव मानजागो ताताल वारो कराबाय खाजागिया ताताल साइतंका आ पुलिस मिनिसिबाय डिउटी दं वारो कराबाय खाजा ताताल हंकाय मानजाग लाखम किन्तु खाजागिया हंगे बो खरबसा चिनि टीटीएडीसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी नि चेयरमैन चिन बुबाग्रा बिनि लगियो तंगो टीटीएडीसी नि सीईएम बरम गनां पूर्णचन्द्र जमातिया बो बरनि रिप्रेजेंट खाय हंके गुमती डिस्ट्रिक्ट नि न किला बागमानि जनप्रतिनिधि इंगै बासाय थांगै बो सीएमगो बो बाहायके वान सुग्लियाना ओडीएम आबनि बागै जों तिनि टीडब्ल्यूएफ सेंट्रल कमिटी और आगरतला प्रेस मीट मा खायके सारा त्रिपुरानि जत टीडब्ल्यूएफ नि बुकुक संनो थानाय जों अब सिं सिंगाय तंगिया डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लक वाइज नरक प्रेस मीट खायो जों अबनि प्रतिबाद मा खायनाय जों जत बुकुक सं जों सिं सिंगा आसु तंगिया 4 दिन समय रिजाखा चिनि चिनि যুব সংগঠন ওয়াইটিএফ যেভাবে সময় দেখা जों टीडब्ल्यूएफ सहमत आ समयनो जों बरमबरिनाय आबनि यागलफानो चिनि माननीय मुख्यमंत्री बिनि बागै पदक्षेप मुंसानाय हांकाय जों कठोर आंदोलन खायनायनि बागै जों सबाव अंखनानि बागै जों टीडब्ल्यूएफ लोगो राजि दङ ताय सारा गुमती डिस्ट्रिक्ट गोबां मा अफिस दंमोन आबनो जों बहायनो ओआइटीएफ बाय बाक्सानो थाङै जोंबो तालारिनो जोंबो सिं सिंगा आजु दंला कारण और साइमानो कायसा डिस्ट्रिक्ट नायकल नाय अबहायके अबहेला अंगै दं हुंकाय जों साबनो आसानाय बआ हाय डीएम त्रिपुरा राज्य तंनानि योग्यता गरै जों तिनि टीडब्ल्यूएफ रखसाव तांगै हिमालय चिनि त्रिपुरा राज्यनि जत डिस्ट्रिक्ट वेस्ट डिस्ट्रिक्ट न बादे निनि दलाई साउथ निनि उनुकुटी जत जागा से त्रिपुरा से एरिया वो तैबो बिगरा गरै दैमा नंगिया लामा गाहाम गरै मासाया मा नंगिया सामुं हुमुं सगैयांगै दं ओ बनो ट्रांसफर के होय तो उनुकुटी रहका बनो ट्रांसफर होय तो दलाई रहका आ आमचाइनि तिन त्रिपुरा सारो
তাই বেশি যাই খাইজা গেলা গুমতিয়া হাই শিক্ষিত এলাকার হচ্ছে অবহেকে থুঙ্গি দङ হুঙ্গা বরক ন আবনি বাগৈনো বখরক আইএস কেডার বন ত্রিপুরানি রহরিমানো যে কোনো রাজ্য ফানো মিজোরাম মণিপুর মেঘালয় নর্থ ইস্ট যে কোনো জায়গা থাঙ্গি চাকরি খাইতুন তিনি কোন আপত্তি করে ফিয়াবা তিনি ত্রিপুরাও বন তনি মাংলাক আবনো তিনি TWF ni দাবি তংনাই Tapos kayo na kono secretary dapat coba change kami kono sibla ko. Ya ya dapat ada. Waktu nanti pakai muncul sanggo. Umur sangka. जों ताबुक सुगरा आबो हाइले TWF नि पक्ष থেকে তরফ থেকে जों रिजागियाखौ जों दिनै न प्रेस मिट खायो जों रिनाय नांखाय कारण जों तो जेहेतु समय रिखा सादि आबोनि बागै जों असमयनोसो नासिंगै दं असमय नासिंगै बा मुंसाबिनि बागै कोन खायजे गांगै जों रिनाय नांखाखै जों डेपुटेसन अंखरना जों पदक्षेप नानाय Ini kok minister omisa coba dia Narendra Modi borok se buba gradi ini tong ini je dia kemudian tam bagai aske buba gradi sebelum saya. आबोनि बागै न बेलाय खाय जों बनो सेलें जों बनो बिन मोखां न खाय नासिक मालिया फटोफोर जे नायनो जों या आसके सेलेंगो कारण बो महाराजानो सिनियाको तिनि बुबाग्रा साबो सिनियाको त्रिपुरा हाव तंगoi बुबाग्रानि हाव तंगoi सो बुबाग्रानि सिनिया बो आईएएस आंखो बनो वास वानाखा बो बुबाग्रा बो हाय borok botabu sinia sara baror bosuni borok bobagrano borom di ujung botini borom dia bobo hai borok bob angkai hino bob borok ni bumungui kolom korsinci borok muncul ni atai angkai kaisa kaham makayo o kaham ni bokrok ta manno gonno bekti lekha pora ungkha sikit ungkha korok ta diem ungkha abo sebotini abo no se bini diem ni mordada na se bonarik na ringya hangkai bo borok ngai asai o sungzaro tonggui unu lap kore abu se ale masau takup songno tini norokna maring mani hingkai buskang 6 June tini foundation de TWF songsamani yakaba asai mani 4 bosor pungmani salangnai buskangni 6 tarik June no abono rugui ang Sara Tripurani tini TWF ni bukuk songno 8ta district ni bukuk song 28ta block ni bukuk song তাই তিনি জেনারেল এরিয়া যেখানে তংনাই বুকুকসং জব কোনো ন आं पाइपलाया हामबाया पारो जों ताकलायनि फाउंडेशन दे सेंट्रल बाबे आगरतला खाइगला ताकलाय जानि जानि ब्लॉक से जों फाउंडेशन दे खलायनाय आबुनि बागै जत 28टा ब्लॉक नि बुकुकसंनो आं पबकनाय 28टा ब्लॉक नि TWF नि प्रेसिडेंट बुकुकसंनो आं पबकनाय 8टा डिस्ट्रिक्ट नि TWF नि प्रेसिडेंट बुकुकसंनो आं पबकनाय नरक जानजानि डिस्ट्रिक्ट नि अंडर जे ब्लॉक दंमोन ओ ब्लॉक गनो तिनि फाउंडेशन देनो गाहाम काय पालायलायनायनि बागै ताय आसालो जों तिनि बुकुकसं तिनि जेमान साकताल आइटेम तिनि बुरै रगनि रोंमारि बुरै रग tam खाइमान tam बा बुरै हनि सिनिजाक तिनि तांमुं लुपमुं रातमुं सुपमुं अबरकनो जों कम्पिटिशन तुबलायै जानजानि आमचायो आबरकनो प्राइस रग रिलायमाखाय जाव नेक्स्ट खालिनि बिसि रग जों नरकनि ब्लॉक वाइज खाइमानि रोंलायमानि मारि फुनुकमानि आबनो नताय वैसा सायै सेंट्रल बाबे खाइना पुरव आबो जों सेंट्रल बाबे नरकनो सकाटिया फारजाकनाय के आबोनि बागै जराबो बिसि करिखा तिनि से 27 तारिख 6 तारिख से तिनि फाउंडेशन दे आबोनि बागै जत्तो बुकुकसंनो आं पबकनाय फाउंडेशन दे
norok janjani blogo khaide hine tai norok no foundation de ni samung total recording nan thangi tongo o samung no jot to blogo no angku sobi rohornai norok foundation de ni dino abo tambui mannai jeng jemon cake rok ralai khangkai afrowo or samung tini ni sal tong thokmani sal ti WF asaimani sal hane angni jiw ani yakbaina simani suri mani abono recording khaine ni thangi tongo abo mannai norok foundation de ni sakangno hingkai norok abono bo jo to blogono tamlaidi kaham kai pohon to domkai khlailadi tai ang nainai bo blog jot to ni se kaham kai khaikya bo blog jot to se nai thokai foundation de palai lekya tai aro chini TWF Central Committee, Advisory Committee, District Committee, sabo thangai kaham kai participate kai naithok ke program no salokha abo busung nailai aboni bage norok no pabogo taklen foundation de chini block wise khainani bage 28 ta block khainani bage ang jotono no pabogo jotono no hambai bobagra aiklok tu TWF ni phan tebo kerak ongoi sing tebo সংগঠন করা খাইমান aw जों बुसखांनि सालो हंखाय बरक तो ताबुक जानजानि ब्लक जेमन चिनि कुमारि थांका जों ताबुक जागा जागाव खोथों बागै दं चिनि बबाग्रा चिनि टिटे दिसिन थेके अ खोथों चिनि TWF नि dabi sini kobok mung bai jeng request bai no khotong bijak tabu kami am tero khotong bagai tong sung sini agi rogo rikotek taglayo tabung ni cerai rok khorokta seluruh laka pora semisi rigana boba hake tak boba na thanti hin bobo na sindi hin bobo na sorok hin bobo na bangko hin bobo na sindi hin kung pansia sung bopok na nai tongka abo ni bagai khorok busung ni no kungo tabuk bo rikari to tabung ni boro rok grab si rigana tak grab ni nasi bisi bothai yoso age ni boro rok khai rikari kobang maka khati to ni abo sab ni no kungo tongko abo rok no tung price ni bosi asol tiprajuk botago guri kari yosai takung botago sai sokok tangna rungtung bos asal di prajuk bos chini jati no asal rokha kai narik nai jengkai baksa borok rigna borok kanna kering sugu takna kering abo balai lasi masing chini amal pai thangka hangka rigna tangna kering jeng khana chini rigna komal da thangnai ba o chini next generation buri rokna bos rigna takna rungtum na nangnai bile sabo prungnai ni bosa ani bosa no janjani busana sung prung maturna abni bagino chini buri rok ni kang sung turuk agongna nai tongo ri kothek tangna ni competition porjonto sung cerai rok no makhairi nai jaga adino sung kami am tero ri kothek sung lu cerai rok competition ta jugon joto ni busa cikon tongo borok no sabo bisi takna ru ari kothek no sung cerai puro potai china mui mak tag o bahai rok khayan ta gobang samung tong li chin buri rok ni Cini beri rong samung sing khainai celarong samung celah khainai celarong samung tam langga cekok kuturuk japa tempai abro guanani abro beri rok bawa ubatsa kereng hukai kereng no abo kun celah beri nai siapa jehetu waruk ni kamba abo celarok ni engka tabuk ni cini buri komeli thangka engka asin cekok rogo tabuk si sakri toloi sakri calai liya khoro busumi aro cekok tongba engka jeng cekok rok wana ni sereng nagna nangle tabung ni carai robbo engka abo ni bagena kaisa prosikon kendro khaiman kangga ting sau abo ni bagena sengkai sini riginai tagna ni weaving center sudu weaving engka abo noto drone tat baisi sini wasa besa babai lan khai nok kaisa kolok maka tangga aro no tin buri rok no rita grenani oba hairok porikolpona sengwan subitong piaba Cini edisio han keringi bagai cini siam song cini maharaja song sungno o project no rina musung hano ri maya ngai tung turuk kai bebak no ngai sungjo tono khasiu ni buddhi kaisa bini buddhi kaisa kaisa jeng thansa ka idea relai
abono yapri tang na selai aboni bagino taklai ni sini foundation de no obono no competition kharinan mutungo ang saimanya saboni blogo bobo hai buri rokni sombonde idea total phai abo tungno khlai nugdi joto jagano president thangi joto blogo ne eten tongui mani abo bokogya je tungmo joto blogo tongmane okogya kubang ma blogo no tung baglai thanglai ne thangka hangga sing aro idea ketal samne aro tong tung abono taisa compare khalai ne ulo abono tung ulo taisa chinore central khai pro tung brokno ringin hari tung prai sokat jakarna abo sini samung tongne hamba